Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay, video hari ni adalah Football Social. Untuk video kali ni kami akan review untuk game week kedua. Tapi sebelum tu welcome back Zek. Okay, sempat 2 minggu lah. 2 minggu. So 2 minggu dia punting. So kali ni sorry guys. Okay, pengantin baru. Selamat pengantin baru. Okay, sebelum kita start video hari ni, aku nak cakap terima kasih kepada fan Jugador semua sebab support is unreal lately. Kepada siapa viewers yang belum subscribe lagi channel Jugador TV, tekan button subscribe kat bawah tu. Don't worry, it's free. Support kami, tolong kami untuk reach 30,000 subscriber. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng supaya hampa tak miss out bila kami post next video. And satu lagi so baju ni, baju tema kemerdekaan, kalau hampa berminat nak beli, link kat bawah. Cuba beli dengan kod Jugador TV Okay, so first game, London Derby. Arsenal versus Chelsea dekat Emirates Stadium. Okay, Chelsea aku tahu dia start dengan momentum yang baik untuk season ni kan. Menang European Super Cup, lepas tu first game menang dengan selesa. So hang rasa apa expectation Chelsea pergi kat Emirates Stadium ni? Hang rasa dia takut tak? Rasa confident nak menang ke? Apa ke? Dia kena leg back ke? Dia aku rasa kalau daripada segi Chelsea memang momentum tengah kuat sebab first kali aku rasa kedatangan Lukaku kan. Sebab build up to the game memang sebut pasal Lukaku tak? Lukaku aku rasa 4-5 hari keluar paper pasal itu je. Tambahan pula lepas tu jumpa Arsenal. Dan Lukaku sendiri dia cakap ada sebelum tu dia cakap game lawan Arsenal ni memang game yang sesuai untuk testing dia punya power kan. In the end memang kita boleh tengok macam mana dia buat game malam tadi, dapat man of the match, dapat 1 gol dan aku rasa all around play dia memang benda tu tunjukkan game malam tadi tunjukkan kenapa Tuchel nak sangat dia. Walaupun dia umur 28 tahun tapi yalah sebab sebelum ni memang dia tak diberi peluang dan tak menjadi dekat Chelsea, tapi Chelsea still spend 100 juta untuk dia. Dia tunjukkan malam tadi, hampa tengok goal first, goal second. Dia punya pattern of play sama je Chelsea. Kan daripada kiri dia akan switch side ke kanan. Tapi dalam keadaan macam tu, bila sampai ke tengah tu, function Lukaku dia macam tu dia sebagai striker, dia macam orang panggil wall striker tau. Dia jadi macam pemantul untuk pemain-pemain lain. Macam contoh orang pass kat dia, and then dia akan one two dengan orang lain. Dia buka ruang, pemain-pemain Arsenal semua serbu dia tau. Lepas tu dia pass dekat Reece James, and then dia sendiri tengok macam mana first goal tu. Aku tak tahu dia manhandle Pablo Mari tu. Aku terbayang tau Drogba dulu tiba Sandros tu lawan Arsenal. Macam tu Macam tu kalau tengok balik. Kira Pablo Mari malam tadi memang kena. Dan aku rasa Arsenal buat kesilapan Arteta main 4 at the back. Sebab bagi aku kalau Arteta main 5 back kan, dia kira lawan sistem Chelsea tu, aku rasa at least dia pun boleh fight Tapi malam tadi sorry, memang Arteta terciduk malam tadi. Dah, aku rasa macam cakap tadi main 3 defense 3-4-3. Anyway, Arsenal aku rasa underdog tau dalam game tu. Yalah, so yalah. hang memang tak ada chance nak create pun. So kenapa hang still guna attacking formation? Yalah, sebab aku rasa yang mungkin dia berkata injury dekat center back apa semua. Tapi bagi aku Saka boleh main left wing back, and then Tierney boleh main left center back. Okay, so untuk Arsenal aku rasa Arsenal put pressure dekat diri sendiri lepas dia kalah dengan Brentford. Siapa pun tak expect Arsenal kalah dengan Brentford. Arsenal tahu next game dia kena lawan dengan Chelsea, dia kena lawan dengan Man City. So memang tough fixture. Arsenal put pressure kat diri sendiri kalah dengan Brentford. Lepas tu hang nak dapat result macam mana ni? Fan pertama kali balik ke Emirates Stadium. Tapi as Arsenal fan hang ada perasaan confident at least boleh dapat 1 point before that game. Aku rasa before international break tak ada point sebab lawan City dah warm up teribay 5-0 kan. Memang Arsenal bagi aku no chance. Away pula lagilah teruk, home hang tak boleh tibai, home hang tak boleh menang. Atau seri lawan away dekat City gulak aku cakap. Memang bagi aku semalam Arsenal masuk main tu memang tak ada, nak kata Arteta ada plan, memang bagi aku tak nampak plan langsung. Masa first season dia ambil, orang dah kata tak apa ni pre-season Arteta, orang akan bagi peluang. Second season orang ambil, orang target at least fight for top 4. Haram tak main, haram tak fight untuk top 4, nombor 8. Lepas tu season ni semua benda dah ada, pre-season dah ada, pembelian yang dia nak dah ada, Nuno Tavares, Ben White, semua dia nak, Sambi Lokonga, semua yang dia nak, semua ada, tapi still tak ada improvement langsung daripada season hujung-hujung season lepas tau.
Dia kalau hang nampak ada tactical difference aku terima lagi Ya. tau. Tapi ni tak nampak langsung spark apa semua. Structure defense memang out. Chelsea main depa macam dok sekolah. Dari hang tengok Chelsea main simple game lah. Hang crowd belah kiri. Rich James belah kanan sana kosong. Change side. Habis simple game lah. Tapi Arsenal benda macam tu tak lekop tau. Aku faham belah kiri Arsenal memang attacking naik atas. So bila nak time kena defending lambat sikit nak turun. Tapi yang tu hang sebagai professional player kena adapt lah benda tu kan. And satu lagi structure defense Arsenal kat midfield memang tak ada langsung. Depa memang tak cover dekat centre back langsung. Beberapa kali aku tengok dekat midfield tu Kovacic ke Mount ke passing direct pi dekat Lukaku. Tembus midfield semua. Kalau bagi aku lah, kalau ada Partey, aku tak kata kalau ada Partey Arsenal menang. Aku kata bila ada Partey Arsenal ada peluang lain lah. Tapi kalau sebab Partey, orang tahu dia memang terkenal apa, dia octopus kan. Memang dia akan intercept bola-bola macam tu. Tapi langsung ni, Lokonga, Xhaka. Lokonga memang dia, bagi aku dia okey lah semalam. Tapi still, defensive wise dia memang tak tolong langsung. Bola daripada Kovacic pergi dekat Lukaku tu, straight tu 5 kali lah aku cakap dalam game tu. Tak ada apa. Arsenal punya team tak ada cover langsung. Lepas tu mari one on one dengan Lukaku. Dah first time dah kena bergolek dah. Memang banyak kali lah dia kena kan. Arsenal memang teruk lah. Arteta bagi aku tak nampak apa plan yang dia nak bawa. Identity apa dia nak bawa untuk Arsenal. Kalau kat Emery dulu kita tahu macam mana, ada lah sikit dekat Wenger kita tak tahu. Tapi Arteta ni aku tak nampak. So, aku still macam mana aku support dia macam mana. In the end, tapi kalau season ni dia tak improve, silap besar banyak, aku rasa dia memang kena pecat lah. Bukan decision aku rasa board pun. Kalau extend, memang akan riot lah fan. Bagi aku dia, kalau dia tak perform season ni, memang dia kena pecat. Tambah pula ada manager yang quality macam Conte tengah available dekat market lah. Tapi habis season kau dok pun aku tak tahu. Dah sebab kalau aku tengok fixture kan. Arsenal sampai ke Oktober game payah-payah. Memang. Dan benda tu aku tak sure lah sama ada dia boleh ke tak, dia mampu ke tak keluar daripada situasi ni. Benda ni jadi macam season lepas. Season lepas Arsenal dari bulan 10 sebagai bulan 9 sampai bulan 11 skor 3 biji je aku tak silap aku. 3 bulan 3 biji. Benda ni jadi sekali 2 game hang tak skor lagi, hang dah bolos 4 biji. Poin kosong. Seronok tengok kawan-kawan dapat 3 poin. Tapi kita tak ada penalty shout. Penalty bagi aku rasa penalty. Bagi aku penalty je yang tu. Tapi Chelsea deserve to win lah. Ya. 2-1 tu penalty tu memang penalty lah. Aku rasa tu penalty sebab clumsy gila dekat James. Aku tak tahu kenapa tak penalty tapi memang kalah patut. Aku lagi happy kalau kalah teruk dengan bawah je. Biar berakai sikit Arsenal. Okay, sebenarnya kan, ni adalah rekod untuk Arsenal lah. Kali pertama dalam kempen EPL Arsenal, dia kalah first 2 game dalam Premier League tanpa skor any goal. Aku rasa memang quite a bad record lah. So next game, kita cakap pasal team yang free scoring Liverpool. Aku rasa Liverpool mojo is back. Vintage Liverpool performance tu boleh nampak dominance di full back. Macam mana Liverpool create chance, Trent Alexander-Arnold create banyak chance. Lepas tu left back kan, Robertson. Ketiadaan Robertson tu rasa macam tak ada apa-apa lah. Tsimikas tu rasa macam the exact replacement kan tau. Dia fight for the ball. Lepas tu dia relentless lah aku rasa. Man of the match dah. Kalau fans Liverpool lah, mereka akan tahu lah, kalau Klopp ni dia punya style lah, dia memang takkan, kalau dia beli player tu takkan straight away dia main. Dia akan peram dulu kadang-kadang sampai 5-6 bulan baru dia main. Tapi masalah dia, Tsimikas tu season lepas dah beli. Masalahnya Robertson ni jenis stamina anjingnya, dia memang takkan injet langsung. Setiap 38 match dia akan main. Jadi dekat mana peluang Tsimikas dia nak main? Sebab kita dah tengok fans Liverpool selama ni duk tengok dia dalam friendly. Lepas tu game-game yang tak penting lah, contohnya cup season lepas. Tapi baru-baru ni dah Robertson injured. Aku rasa dia dah tunjukkan lah apa benda. Michael Edwards cari tu memang like for like replacement untuk Tsimikas, untuk Robertson. Tapi apa pun aku rasa lawan beli tu professional display lah daripada Liverpool. Sebab Liverpool tak fancy sangat. Skor pun cuma 2 gol. Tapi tersusun. Dan aku rasa tak dalam bahaya lah. Sebab lawan Burnley, kalau sebelum-sebelum ni kita tahu Burnley ni kelab yang unik lah dalam EPL. Sebab daripada segi defensif, mereka boleh heading memang makanan mereka, track runner and then boleh defending deep. Tapi daripada segi attacking pula, centre back Liverpool kena deal dengan tu. 2 orang tu nama apa? Chris Wood dengan Ashley Barnes. Dua-dua orang ni klasik klasik number 9. Memang jenis payah punya. Dan memang akan main long ball. Beli kalau tengok statistik malam tu lawan Liverpool,
setiap 38 saat tak salah aku depa akan hantar long ball. 73 long ball depa hantar malam tu. Dan aku rasa Van Dijk dengan Matip memang deal elok lah. Dan benda tu aku rasa training untuk minggu depan. Minggu depan lawan Chelsea, lawan Lukaku. Kita tengok macam mana. Tapi apapun Liverpool, aku nak fokuskan dekat right hand side lah. Right hand side Liverpool ni Trent, Harvey Elliott buat debut EPL dia dengan Salah. Tiga-tiga orang ni bagi aku memang mantap lah, menjadi gila malam tu. Sebab depa macam role dia bertukar-tukar tu lah, interchange. Kadang-kadang Salah dia masuk dalam, Trent duduk kat luar. Kadang-kadang tu Harvey Elliott kita tengok dia duduk kat luar, and then Trent pula duduk dalam. Macam gol kedua tu, gol kedua Liverpool tu, hang tengok Trent tiba-tiba pula dia duduk kat nombor 8. Celah mana kan tiba-tiba dia duduk nombor 8 kan. Jadi benda tu lah aku rasa salah satu evolusi lah. Aku rasa evolusi Klopp lepas ni, sebab dia akan letakkan Trent, dia akan masuk pelan-pelan masuk ke dalam. Dan benda tu aku rasa memang akan buat Trent berjaya lagi satu season yang mantap lagi daripada dia season ni. Sebab kita tahu Trent pun by nature is a midfielder. Sebab kita boleh nampak dia boleh whip the ball apa semua. Mungkin in the future dia adalah future midfielder bila dia lost dia punya pace dah kan. Okay, so next game Manchester United versus Southampton. Aku rasa fixture ni lah, kalau fans Southampton dengar season lepas dia ketak tau. Sebab season lepas kalah 9-0. Kalah 9-0. So as a fans Southampton dia mesti akan nervous ya. And then untuk squad Manchester United lah, minggu lepas menang Leeds 5-0. Aku nampak mereka macam high flying, lepas tu free flowing, Pogba mempadu, Bruno mempadu kan. Minggu lepas menang Liga. Tapi minggu ni aku tak tahu kenapa selepas performance yang mantap macam tu, share tweet kan, tweet dia bench siapa tu nama? McTominay, lepas tu Nemanja Matic main. And aku nampak ketara sangat MU missing energetic daripada McTominay tu. So Kapiu, aku komen sikit. Aku pelik ke dengan Ole ni. Ole ni macam Klopp lah, hang kata bila hang sign player baru dia perap tu macam VVD, Sancho tak main kan. Tak tahu lah, tapi VVD yang by law tak main lagi, tapi dia masukkan McTominay yang McFred kan, yang perform season lawan Leeds minggu lepas. Aku tak tahu kenapa dia tukar, tapi dia try lah sebab lawan Southampton maybe dia nak try eksperimen something lah. Tapi bagi aku teruk lah MU main semalam, walaupun attacking wise mereka okey sikit, tapi mereka goyah. Tak macam season, minggu lepas yang mereka lawan Leeds. Mungkin Leeds punya tactical lane, Southampton punya tactical lane kredit banyak kat Southampton lah. Sebab bagi aku Livermorton belah kanan, back kanan Southampton tu memang padu gila. 18 tahun baru. 18 tahun baru, memang terkejut gila aku. Akademi Chelsea kan. Chelsea kan. Not bad lah bagi aku kan. Tapi MU still lah semangat nak kejar bagi tak mau kalah tu ada. Hantar benda tu aku suka kat MU dari season lepas lagi. Depa still go all out and dapat seri tu lah, gol pada Greenwood. Tapi aku nak puji MU, aku nak puji adalah Pogba. Semalam masa first game lawan Leeds dia unplayable. Second game lawan Southampton ni bagi aku dia unplayable. Tak ada bola close ke, long ke, tak ada orang ke, dia mesti boleh turn ke. Dan semalam memang dia run raya lah. Banyak kali dia create bola belah kiri dia untuk show tu, untuk play lane, tapi dia tak score. Tapi lah kali dia assist kat Greenwood lah. Bagi aku good job untuk Manchester United dapat simpan Pogba. Kalau depa sekarang ni ada September sampailah ke Julai something untuk pegang Pogba atau untuk extend kontrak dia, depa memang kena rectify cepat-cepat abang tu. Kalau nak extend lah kan. Sebab memang bagi aku Pogba memang bagi MU tick lah season ni. Untuk nampak lah apa yang dia implement dekat international, dekat Euro itu, mai balik dekat MU. So Pogba penting lah bagi aku MU season ni. Memang kena rectify. Tapi tu lah, aku nak berbalik kepada point hang tadi yang pasal CDM yang MU. Betul kan. Aku tengok komen-komen video kita sendiri kan. Ramai sebenarnya yang kata CDM MU ni tak problem. Aku rasa salah sebab kalau hampa tengok game Soton tu sendiri kan, kita tengok peluang-peluang yang Soton dapat semua punca daripada Maguire. Yalah, tapi Maguire tu kalau hampa perasan positioning dia tu dia daripada center back ke CDM dia keluar sikit tak tahu. So benda tu lah pentingnya ada CDM yang boleh kawal control area dekat situ. Benda tu penting lah. Aku rasa MU macam ni lah. Kalau MU beli lagi seorang CDM yang memang kompeten, depa boleh menang liga. Betul Tapi itu lah benda tu duk delay sampai sekarang. Duk pakai Fred lah sampai sekarang. Tapi tak silap aku MU in talks with Monaco for Chouameni. Dia budak-budak tu. Very good ball winner juga. Chelsea pun target dia. And then aku rasa satu positif pasal MU Greenwood lah.
dalam video prediction masa kita buat doang tu kan, aku kata Hang kata Martinelli. Aku kata Smith Rowe. Tapi aku rasa aku nak cakap aku punya choice. Aku rasa Greenwood. Mana boleh tahu? Aku pun nak tukar. Aku nak boy Harvey Elliott. Aku nak hantar siapa Greenwood. Okay, Hang main FIFA 17, FIFA 18. Hang nampak finishing dia buat tu, every time finishing dia tu is a low driven finishing tau. And then kita jangan lupa Greenwood ni baru 19 tahun tau. So aku rasa kalau dia keep main macam ni, next season onwards memang striker position tu dia punya spot lah. Cerita pasal kita cerita pasal striker dah, pasal Greenwood dah. Ni yang main depan Martial ke apa cerita? Kepala dah botak dah macam Mbappe. Tapi main hang tengok, malam tu start dia teruk kau, bukan nak kata passing dia 6 passing je tak salah aku. Dan salah satu passing tu daripada kick off yang ni. Kata, dah lah yang aku tak faham kenapa Ole main ni lagi kan. Sedangkan Greenwood tu ada sebagai striker. Tapi tak apa. Last game, Manchester City. Minggu lepas dia kalah dengan Spurs. Minggu ni kita tahu City akan rebound balik. And aku rasa what a fixture lah untuk rebound. Lawan dengan home kat Norwich. Kalau kita tengok based on statistik pun lah. 4 home game kot lawan Norwich. Setiap kali tu City score at least 5 gol dan kat atas lah. Okay, dalam game tu aku nampak new position untuk Gabriel Jesus. Right winger. So komen sikit impact as a right winger. Norwich ni aku agak kesian lah. Dia EPL macam nak set up mereka orang tahu. Macam season lepas dia duduk championship kan. Tapi season sebelum tu kan dia duduk EPL. Tak salah aku 3 opening game lawan top 6 lah. Top 6 club 0 point juga. So sekarang ni minggu lepas lawan Liverpool dah kena dah. Minggu ni kena titik dengan City pula. Aku rasa kesian juga. Dan City memang total domination dah daripada mereka. Sebab kalau tengok City bagi Norwich pegang bola dekat dalam kotak penalti apa 3 kali je. Hang bayangkan 90 minit main 3 kali sentuh bola dalam tu main apa. Memang totally hang memang tak boleh score pun. Dan bila cakap pasal City ni aku rasa nak fokus dekat ni lah, role Gabriel Jesus sekarang. Nampaknya Pep macam yalah, walaupun City tak ada striker, tapi Pep ni dia macam tak yakin tau dengan Jesus. Sampai kan Jesus tu walaupun masuk sebagai striker, tapi malam tu dia main sebagai right wing, Ferran Torres main sebagai false 9. Dan benda tu memang menjadi ya. Hang tengok 3 gol tak salah aku berpunca daripada kombinasi belah kanan tu. Bernardo Silva, Walker dengan Jesus. Tengok depa 3 tu kan, kita mungkin akan nampak Walker dengan Jesus lah, tapi Bernardo Silva ni yang aku rasa penting, yang Pep nak jual sangat Bernardo Silva memang aku rasa penting lah dia. Penting lah. Dia punya role tu macam unik tahu tak role dia. Yalah dia boleh main sebagai, dia kan in between line kan boleh main. Dan malam tu memang kalau hang perasan 3 gol tu semua berpunca daripada dia tarik centre back Norwich tu keluar daripada space dan membuatkan ada space Walker boleh through ball. Benda tu penting tahu tak. Kalau tambahan pula untuk tim macam City ni yang jadi memang main cut back semua memang penting. Sebab tu lah aku tak sure kenapa City nak jual dah. Yalah memang dia pun nak beli Kane. Tapi Bernardo Silva penting aku rasa. So 4 player yang Guardiola kata openly dalam press conference lah. Aku rasa dia openly mention Bernardo Silva lah. Dia suruh bring in offers. Tapi aku rasa another 3 adalah Benjamin Mendy, Gabriel Jesus dan juga Aymeric Laporte. 3 daripada 4 player tu okay, Jesus perform, Bernardo Silva yang explain tadi, Aymeric Laporte score. So aku tak tahu lah kan kena jual. Tapi tu City masalahnya second player dah pun dah macam first player untuk squad lain kan. Jadi masalahnya player-player tu dia penat ke turun ke squad, turun ke klub yang lagi tak power daripada City. Gaji pun kurang. No. Okay guys, takat tu saja review kami untuk hari ni. Okay, before we go, kita tengok dulu Premier League table. Di pendahulu liga adalah Chelsea, Liverpool, Brighton atau Tottenham Hotspur. Mereka same 6 points. Aku rasa don't sleep on Brighton sebab season lepas pun walaupun dia teruk tapi expected goal dia tinggi. So aku rasa season ni adalah masa untuk dia catch up lah. And then next week's fixture Arsenal versus Manchester City kat Etihad Stadium. Another big test lah untuk Arsenal, 7.30 PM hari Sabtu. Jangan lupa untuk catch up. And another midnight game Chelsea versus Liverpool kan dekat Anfield. Jangan lupa juga untuk catch up. Alright, sebelum kita end this video, pada viewers juga Dor yang baru-baru tu, kalau hampa suka konten EPL review ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Thank you for subscribing. Kalau dah subscribe, jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya hampa tak miss next video bila kami upload. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.